मालो सापतमा हेले कौन करबी मो मुंड काम करूना हाँ जदिबा अहिलार गर्भ को जदि नष्ट न कले स्वामी आमको चाकरानी हिसाब रे रखिबो ए बालती थाउ थाउ केबे संभव होबा को दबनी कले बले कौशले अहिलार गर्भ को नष्ट करबी अरे कठारे अच्छी बुढ़ी आली जालो भारी अड़ुआ से जाल रे छंती हेबा जेती की सहज मुकुलिबा सेती की सहज न मालतिलो अहल्या भाबुतिला मुजुळे भलो नारी बोली हेले मो नारी नुआ अहल्या भाई मु होची विषादारी लागुणी हेले कौन करबी अरे यही कथाटा जदि मो भौणी को न जणेबी ताहले मु भाबिथिला प्लांटा सब पानी रे भासी जीव आलो ए भौणी अरे कोउडी अछु बा स्वामी स्वामी आले अपा आपले कड़कले मते डाकिला हाँ परा मुझे डाकी कौन है कहना कौन हम म अरे कहले सिना जानिबी अरे कहले तू खुशी रे थई थई कि नाची उठिबू बा अरे की कथा कहबी हाँ ए सेपति हाँ पा आप अहल्या म अरे शनिदेवंकर महाप्रसाद खाई अरे से पुणी महाबाकू जाउथिल भौणी आले अपा एटा तो खुशी रा खबर आलो मो जानी थी तुम्हें खुशी हम बोली हेलो हे भौणी कथारे पर अच्छी जन्म देले जहाकू दरद काटिब काहाकू आमे पूरा सापत मालो सापत मा हेलो हे भौणी हाँ जदि बा अहल्य संतान जन्म करिब स्वामी आमको गृहरे आ रखी देबे अरे जदि बा रखिबे चाकराणी हिसाब रे रखी देबा अरे तू सत कह चलू मु ई कथाटा भाबी नथिली म हेले केमिति करी के तागर पकु नष्ट करिबा मु से विषय रे भाबुची हेले मो मुंड को किछि पसुनी लो भौणी मो मुंड को किछि पसुनी हेले मोमेंट को भी तो किछि पसुनी तुमे किछि भाबिच की आमे तो जति उपाय करिबा निश्चय उपायटा मिली जीव हां चलो भाबिबा कौन करिबा आलो ये भौणी हाँ उपायटा मिली जाइछि कौन की उपाय ताहले मु प्रकाश करूछि कह ताहले मन देई कि सुनो ठीक अछि कथा एक भाबी अच्छी सुन म बचन लो म बचन अहल्या कुकारे नारी करी बाली धन लो ममतरे जानी पारबे नहीं रे ममतरे आलो ए भौणी हाँ पा गर्भवास होई अच्छी पाई बनंदन लो से नंदन आदर की सुख अब दुखी तम मन लो एनु करी गिरी पूरी करी
ବାତିଆରିଲ ଏଣୁ କରି আলো এ ফড়ি বাবা খিরি পুরি পিঠা খাইলি চয় মারি বল সে মরিবা আহা କରିବାକୁ তাহা କେହି ଦିନ ଥିବଲ ବିକଲ ରେ ଲୋଟି ଥଳି ମାରି ବାବୁଇ ରେ ମମତାରେ আলো এ ভৌণী দেখ যেମିତି କରିକି ଆମେ ଅହଲ୍ୟାର ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଶୁଣ ତୁମେ ଯାଅ କାଲକୁଟକୁ ମାରିକି ଭରିକି ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଠା କ୍ଷୀରି ଛେନାଗୁଡ଼ ଦହି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି କରୁଛି ଯାଅ ଗୁପ୍ତରେ କାଲକୁଟକୁ ମାରିକି ନେଇ ଆସିବ ତାଜି କତିଆପା ଆମେ ମୁଁ ଏ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି ମ ଦେଖ ସେ ଦେଖିବନି ସତର୍କ ହେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହଁ ପା ମୁଁ ଯାଉଛି আনিলিলো দেখো তুমি বলো हेलो महान पौराणिक शनिमेला नाटक साउपड़ारे होइथिबारु ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ସତ କହୁଛ ହଁ ଦେଖ এইটা হচ্ছে ঠিক সময় স্বামী আর অহল্যা গৃহরে না ହଁ এই সময় যদি আমি গুপ্তর পিঠারে বিষ দেইদেবা সে খাইলা পরে দেখিব যে আমার তো রাজা আউ সে মরলা পরে স্বামী সাঙ্গরে আমি কি মজা নব ସେମାନେ ଆସିଯିବି ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଗୁପ୍ତରେ ଦେଇଦେବା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅହଲ୍ୟା ଶୁଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମାଳତୀ ସେବତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଣୁ ଏ ଖୁସିର ଖବରଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଉଚିତ କ'ଣ କହୁଛ ସନୁ ଡାକିବି ଠିକ ଅଛି ସନୁ ଡାକିବି ଏ ମାଳତୀ ଏ ସେବତୀ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉନ ଆସ ଆରେ ଆସ ପରା କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ
ଶୁଣିଲ ମାଳତୀ ଏ ସେପତି ଆରେ ସେଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦଉଥିଲି ହଁ ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଖାଇଲନି ମନା କରିଲ ହଁ ହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମ ଶ୍ରୀମତୀ ଖାଇଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ଦିନଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅହଲ୍ୟା ଜାଣିଛ କଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅହଲ୍ୟା ହଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ହଁ 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 ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଯାଉନ ଯାଅ ପଚାରେ ଆଲୋ ଏ ଭଉଣୀ ବାପା ସତରେ ଲୋ ଆମ ଅହଲ୍ୟାର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମତେ ପରା ବଡ଼ ମା ବୋଲି ଡାକୁছিল ମତେ ମଝିଆ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ତାପ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ ସେଇଟା ତମ ସ୍ୱାମୀର ଓରସରୁ ହୋଇଛି ମାନେ ତମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଶୁଣ ଆଜି ଆମ ସାହିରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଟ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଝିଅପାଲା କର ଏମିତି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବ ଖୁସିରେଟା ଆମ ଘରଟା ଖାଲି ନାଚି ଉଠିବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଏ ଭାରତୀ ହେ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଘରେ ଖୁସିର ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ ହେ ମୋର ଦୁଆରେ ଖେଳିବ ଫୁଲ ନନ୍ଦନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ ହେ ଧନ ଆସିছে ମୋ ଘରେ ଖୁସିର ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ ମୋ ଦୁଆରେ ଖେଳିବ ଫୁଲ ନନ୍ଦନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ କଜଳ ପାତିର ନବ ମିଳନ କଜଳ ପାତିର ନବ ମିଳନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଫୁଲ ନନ୍ଦନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ ଧନ ଆସିଛି ମୋ ଘରେ ଖୁସିର ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ ଦୟାରୁ ହଉଛେ ଆମ ଘରେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚର କାଳେ ଆସିଛ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ହଉଛେ ଆମ ଘରେ ତୁମର ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁଳା ହେଲାନ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁଳା ହେଲାନ ଏ ମାଲତୀ ଏ ସେପତି ଏ ଅଲ୍ୟା ବର୍ଷା ମାସେ ପଡ଼ି ଗଲେ ଆମ ପ୍ରେମ ପ୍ରିୟା ଗଣ ମୋ ଘରରେ ଖେଳିବ ଫୁଲ ନନ୍ଦନରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଗଣ
तुम तीन भौणी मिसी ये खुशी मजा कर हाँ कहीं शुण अल्या ये प्रसाद से हरिसाहू एणु ए खुशी खबरटा मुझे जनईदेवा उचित ठीक अच्छे मुझे गली आसली शीघ्र फेर शीघ्र फेरबी ना अल्या शुण भौणी मान सहित रह खुशी मजा कर साई पड़िशा को मिठा बांट मुझे गली आसली ठीक अच्छे सबती आसुची आसुची पंद्रह नहीं